ভারতীয় সেনার বীরত্ব দেশের গর্বের উৎস, এই মন্তব্যই করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ মন কি বাত অনুষ্ঠানে কার্গিল বিজয় দিবসের শহীদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এই মন্তব্যই করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আরো কি কি তিনি বললেন শুনে নেব তার সেই বক্তব্য। नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। আমরা শুনে এলাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য। মন কি বাত অনুষ্ঠানে তিনি কার্গিল বিজয় দিবসে শহীদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে যে সেনারা সেদিন আত্মবলিদান দিয়েছিলেন তাদের কথা আজ গোটা দেশ স্মরণ করে এবং তাদের বীরত্বই দেশের গর্বের উৎস। নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদের দিকে, তার আগে নিয়ে নেব ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি।